माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम करने वाले ईटिंग रेस। आपको कुछ अलग लग रहा होगा ना। आज हम करने वाले हैं ईटिंग रेस। हमारी पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में हमें करने हैं हमारे वेफर्स फिनिश, सेकंड में हमारे पास है ओरियो बिस्किट्स और लास्ट एंड फाइनल है वाटर। तो जो सबसे पहले वेफर फिनिश कर लेगा, ओरियो बिस्किट फिनिश करेगा और पानी को फिनिश कर लेगा, वो होगा हमारा विनर। तो चलिए हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीछे दो दोनों। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये माही's विनर। आपको अगर ये कहना चाहता है, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। दीदी आपने सही बोला। अभी बीट का फिनिश नहीं हुआ है।